akka qoosatti ansiin jedhe kasitti qabatu taate kasitti qabatu taate ani rabbii kiyyaa jedhe sii dhiise rabbi sii haa dhiisu si galee an humnan qabu uffata an si kenne gabbaaftee gubdellee deebisiin deebifne araara dhiiraa takkama jedhe dhiise ani hagasi asillee simatu dubbii barbaada kootii ittiin fuutellee gabbaaftee gubde si galee miti ani sii dhiiseera rabbi sii haa dhiisu rabbi badiite hunda sii haa dhiisu rabbi yeroo gaawwatti sii haa baasu abdii kayru kana biloo godha abaarii biraa fudhatuuf deema hin as jalaa tokko wayii sini galee ani akkuma qoosaa gizee aare qalbiin tiyya qalbii daa'imaati dafee namatti qalbii cabaa garuu dhiisee fi ture yoo akka carraa jechi kiyya sun sitti wannoo jedheetiin abaaree wannoo taatu taate kasitti qabattu taate an si dhiiseeraan rabbi si haa dhiisu rabbi si haa baasullee hidhaa sanillee si haa baasu badii keellee rabbi si haa dhiisu tuufiif warri jettan himmatu kunoo tuufee kunoo baay'inee silkii kiyyatuuf ta'uun balleesse nama baay'ee keessan tuufi waan naan jedhe naa barreessee fi mallee isinii galee akkasi bareeda isheeti jettiin hidhamuu nammaachi ijoollee xiqqoolee nu sodaatti. Bareeda iyyuu bareeda. Isinii galeemi kanaaf gizee aaruuf dhoogaan akkuma argitan waan barreessanii nama guddaa umriin kiyya bar umrii 45 bar dullacha umrii 45 isinii galee si eebbifnaan hin milkoofta si eebbifnaan ijoollee baay'ee ta'an eebbise milkaa'e maseena dhaleenatti himate argee fiddee hiike moobaalumatti hiitiree hammate. Mana hidhaan itti hidhame sa'aa 6 fi walakkaan itti hidhame ammallee guyyaa safkiyaan hidhame itti yaadee itti eegame. Ittuma qophaa'eetuma nyaachise. Okay, aangoon tee maal Itoophiyaatti? Aangoo takka hin qabu nama jiraataa nama tokko mootummaa miti aangoo takka hin qabu humna takka hin qabu nama dhuunfaa akka kiyyaa abbaa fedheen firraa dha'u. Aboo cinimmoo keenya gara toome sheekaa roobee eenyudha? Maama beekan kadheen gadda waliin dadhabaa turre kunoo zakee daalaas fuudhee nurraa gittiin godhee bijaanii. Thank you atis waan gooteef hedduu ulfaadhu. Manni maama beekan asumaanuu jaara miidhagaa jira keenya zakee naa galatoomu fuudhee nurraa cufee rabbi barakaa isaa godhu wallaa. Taayiba ati osoo aangoo qabaanne sheekaa roobee kamitti dhuu hindeessire? Aangoon nama niitu yoo aangoo ta'e aangoon ni hidhame. Warra si deebisa dubbiin durbiddeen atammaa qiixaa. Ati ammallee ifuma No sanii miti dirree teenya sanii miti dhagaye murtii guutoonis mootummaadha. Sheekaa Roobeetis mootummaadha. Muudii nu qabachuu dhiisaa isinitti faraqa waliin jira wallahi dhugaa rabbiti. Amma dalagaan teenya asii booda murtii Itoophiyaa keessatti aangoo maalii qabaa? Dhagaye. Diree dhawaa yookaan cirootti inni hidhamne murtii guutoon baalee Roobeetti hidhame. Isa garuu gandeetti dhalateetti hidhame inni. Isa kana eenyu hidheedha baramma? dalaguma isa hidhee haaya nageetti. Okay, dubbii tana ganaa ganda goone sirriitti raasofna murtii guutoo fi sheekaa roobee mootummaa Itoophiyaa keessatti waan isaan qaban hin beeknu. Isintu wal daffaraa jira wallahi dhugaa rabbiiti. Murtii maaliif geeman taphanneeti? Eenyu wajjin? Amara wajjin. Amara saniin dhabee bar. Angeema sii qabu? Akka ajaa'ibatti. Wallahi taphatta amma?
مالف أما بر تكافتك الشيخ هارو ما وجهني أنا ما جزء تربان تكبوده وياه بيشم أما الشيخ هارون اللي دمجرا جمال تبغى أبدا أمارس قرطو إسرائيل قرطو في الجنين تبى دركون كابو مرتين جيمو تبغى تبرد أبنية تنتك أنا برد سانم لي بيشانكم يلا مرتي جو جيمو تبغى تنامنا جاماس جيما كرغودا تبغى تبكر أنا مال ليونين جيم مرتي دا جيم نرجع سير توان تكر سن كيما جفتري الدنيا سيلة سنرجو تنجرا رجع يونين مرتي دا جيما كبي هي مسوت ورنا أمارا كرغودا وجينين جيما كبا باجوا والله لازم والله نما كرغودا وجين جيما كبا يولا يدكم في دوان إنه ما أني تري بر مرتي قوتون سنجوجرا كوين إنده ولا كوين وندي برسا نما تقول إنده ولا وندي خيسا أما شغارو بيسير مرتي شيخ روبي واجر بوليسي مقالا روبي دخا كنا دولة تنجرا لا جيما كابولا ولا والله جيم يس مدينة حبيبي ده حبيبتي ده والله سنبه فرمان سرقنا فكارا اوكي مرتين جيم هذا بدو يتني نمر يبقى جهجرا أنا بيرلي دي بشر والله مالي تربة ميجي لا اوكي ميدا كتا كبري ساجين وري هذا بدو يتن يا كتا كبري ساجين دنيا والله دنيا دو أنا جايبها دي بل oh my god أنا بودي بدأ أنا جاني أوصاني تو مسلا وأون دلالني بريد أسره anyway أما غري ساس الله لتا جرمني هاga جاباني أمريكا هاga ست أما كا نتفكاتون كرشلين قلين تو كرشلين مالي إسكالايت نتفكاتون أما كا بارو كلا بابو by the way nuti akka isaatti ittiin cakkannu saayibni kiyya tokko deemee gaafatee ni beektaa akkamii irra kaatansa hoggota kana obsi Alex naa hidhamuu qabaa. Alex illee naa hidhamuu qabaa murtii guutoo wajjinii osoo yoo ta'e Alex isatti garan jabaanii dhaqee gaafate. Hey attaasa. Video tokko namni dalagee ilaaleetiin koflee wallahi billahi. Oh my god. So waan akkasiiti jechuun boolla namaan qottus gadi hin fageessin ifiif itti kutaa waan jedhamu tokko jira. Waan haraan goone akka amantaa keessa hin jirretti maal inni waan fagootee miti jedhee wama dhiyeenya kanaa duruu dagattee waa hunda dagachuun silaa gaarii miti. قبل الجبل أنا سكاد عليك أنت عمو أنت أو علي
ምን ያስቃል? ተሄተኙ ያርቲቲ እኔ ሚስት አከሚ አፋን ኦሮሞ ቤት ወይ ኦሮሞ አላውቅም። ሲምባ ናበራን አከሚ ነገያሚ ፈያዳ ኦበለስ ሸኻሮቤ አዎ ሸኻሮቤ ዲርቲ ደይጤ ጋፈቴ በር እኔ ደቂቃ ጋፈቴ እሺ ቅጣትን ተቀጣ። አሁን ቲ ደቂቃ ጋፈቴ ጌም ተብልግት ደቂቃ ጋፈቴ ኤኒዌይ አማ አረጉ ያምጣና ደህና ነኝ። አይ ያወራሁት ነው። እዚህ ጋር እየሳቅን ነበር። የሆነ ሰው ወጥቼ ነው የመጣሁት እና እየሳቅኩ ነው። ኦኬ በጣም የሚገርመው ነገር ሙርቲ ትችላለህ? ምን እሄ ታውቂዋለሽ ወይ ለማለት ነው? ነው አላውቀውም። እኔ ዛሬ ነው ታውቂዋለሽ? ኦኬ አይ ታውቂዋለሽ ወይ ለማለት ነው። እንኳን አየሽው። ሙርቲን ታውቂዋለሽ ከዚህ በፊት እንደማለት ነው ጥያቄው ስናስተካክለው። አላየ ዛሬ ነው ያወቅኩት። ጥሩ ሰው ነው። እንኳን አወቅሽ። ደህና ነሽ? ሙርቲ ነገር በጫማው ውሃ ይጠጣ። ቅጣት ቀጥቼዋለሁ። አንደኛ ቅጣት በጫማው ውሃ ይጠጣ። አልፈልግም። ሙርቲ ውጣ ኖ አረጋ አንተ ውጣ። ወላሂ ጃሊብሳ አናት ተበቺሳ ብራና ገቡ። እኔ ላጫውታት አማርኛ አላውቅም ብሏል። አንደኛ ቅጣት በጫማው ውሃ ይጠጣልኝ። ሁለተኛ ቅጣት ውሃ መሬት ላይ ደፍቶ መሬት ላይ ይንከባለል። ሶስተኛ ቅጣት ሙሉ ሰውነቱ ዱቄት ይቀባ። አስመርጥልኝ። አላቅም እያለ ነው አይደል? አንተ ንገርልኝ። በቃ እሱ ቢያሸንፈኝ ይገለኛል። አዘ በሚሎ ኮፔቲ ቢሻን ዱጊ ኮፔኮ ቢሻን ነገዱ ወላሌቲ ምት ይበራን ኮፔ ቢሻን ነገዱ በኻት ወላሌ ንገረው። ሶስት አለማወቅ አይደለም አልፈለኩም ነው እያለ ያለ አቦ ወላሂ ማይ ፍቅር የኔ ሚስት አይ ላቭ ዩ እኔ ብላ አንጀቴን ልትበላኝ አትችልም። እኔ የምልሽ በስንት ነው ያሸነፍሽው? አንተ እሱ ምን አስጠየቀ? 4500 4600 ምን ችግር አለው? አይ ለማወቅ ያህል ነው እንጂ እኔም እንዴ ምን ችግር አለው? አትቅጪው እንዳይቀጣ ምናምን እኮ አይደለም። ኖርማሊ በስንት ነው ተሸነፈው? ለካ እስካሁን ሙድ እያያዘብኝ ነበር። ለካ ያውቃል እኮ አለማወቁ አይደለም። እንኳን አወቅኩ። ታከናት ለማንፈን ሳይባ ጌሚ ተበዱ የቴና ጭንቀት ሰን ታከናት ነው ወጂን ተበዳ ሶስት ነው የሰጠሁት። ይምረጥ፣ ከሶስቱ ይምረጥ። እኔ 3 ቅጣት ሰጥቼዋለሁ። ጅራኩ ነው አራለ ጅርተይ ዋና ከሲቲ ማለት ጅርታ ከሚ ኦልማንኬ በሬዳ ገለት ረቢ ከንከዮ የለ በሬዳ ሆማንጅ አቶ ያ የሮ ተኮ ከነተ ሰኔ ዱበና ቤታ ያ ሸሚ ነቀብሲስቴ በር የሮ ጀልቀባ ፈክስ ሆስቲ ወሊት ማለት ጅርተሬ ያ ቦ አታ እንደሩ ዝም ጀሬቱ መንገሬ ላይ ቢ ኦኬ በከየት ቪዲዮ አራ አንገዲ ሰርቴ ቱቴ ሙርቲ ሞነርጊኔ ኢነርጊኔ ተፈካቱ ሶ አርጊቴ ዋይን ጀታዩ ኢላል አራው አንብራኸ ሳንቱሬ ፕሊስ ኢላል ያ ሶ አርጊቴ ዋይን ጀታዩ ስለ አራ ማሪፋኒ አማሪፋን ገና ለለጋ ቶለሽ ቶ አከሚ ላይፊ አከሚ ሰገንታ ቀብደሞ ጌሚ ተበቹፊሞ ኖ ያዱ መንገሬ ዱጋ ረቢ አከተሳ ቪዲዮን ሱንሌ ባሪያል ሀባቱ ዘሬ ያ ዱጋለ ማለ ሰገንታ ሲ ኢንኬ ማን ኢንኬኘ ጌሚስ ተበቹ ሚዲ ኦኬ इंटुरता लाइवीर टिको ओके मे भी अनम मन अकुम गले लाइव इतन देविया योज रात सीन एरगान बका वला कर उमारा कौन जो देवी वला करना